سلام نعخم يخون تخطاتل نصرة ميديا نلوما بزوانا عالمنا زقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتهدرون من كسقاسات حيزنا قريبنا لنا دكتور دبرتيان جبر ميكائيل بمستر نابير فراكم زتوقع محبارو برامان زلامبسان استات 4 نيصعنت مخاين كابير ترانا بتግራይ ከም زاتوا محبارو لعلوت ازستي سراويت مكل خال اثيوبيا خصوص مستراو አኼባ ድሕረ መክያድ ሓደሽቲ ውሳነታት ምውሳኖም አባላት ሓይልታት ፋኖ ምስ ሓይልታት ጽምዶ ዝግበር ዝኾነ ስምምዕ ከም ዘይቀበልዎ መግላጾም ዝድህስሱ ጸብጸባት ሒዝና ኣለና ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ክነስክረኩም لعلوت عزستي جنرالات سراويت مكلخال إثيوبيا خصوص مشتراو آخيبا كم زكايدو تقليزو بحلقة ستافي تماجور شوم جنرال برهانو جولا زتمرحة خصوص آخيبا عزستي سراويت أب بايتا زلو تدراو كونتات بمقمقام حدوشنا استراتيجي وسانتات حليفو سراويت مكلخال كاب جنبار ريال لماتا بمسحاب نولديا قديفو أب مرسا كم أون أب مسمر ميلن مكلخال ناب جفراك عرد توسين اللوم أتي سراويت الناس حابن كلو حيلتات فانو بزخفت وهندوتو متقعتي أبل علتي سراويتي كبير قداتي كم زبزحن 19 أبالات سراويتي كم زتمارخون تقليزو أب جنبار ريال لماتا قبوتات زول أرمي 30 حدن زتبهالت ناي تقراي سراويتي زكايدتو نطوف من قسقاس نسراويتي مكلخال أب كبابان متاو سقات فتيرو كم زنبرة اتي جم عزستي يرد كاب وتهدرو من جتات زوز زلو حابريتاتي كم زحبرو بحلقة ستافي تماجر شوم سراويتي مكلخال جنرال برهانو جلا استمرها خصوص آخيبا عزستي سراويت تخايدلو اتي آخيبا ببايتا زلهلو وتودراو كونتات بمقمقامن حدوش ناي استراتيجي عنفتن محنصاصن عليمز تقبرو خوينو اب سلسته مسرتاوያን ነጥብታት ዘተኮረ ገምጋም አካይዶም ከም ዘለው ምንጭታት ንሓቢሮም afti ገምጋም ሓይልታት ጽምዶ ካብ ምዕራብ ብደባት ሱዳን ካብ ሰሜን ብግንባር ራያ ለማጣ ከምውን ካብ ምብራቅ በቡሬን ሚሊየን ሰፊሕ ወታደራዊ ምድላዋት ናገበሩ ምህላው መተገሊጾ ተወሳኺ ኣብ ክልል አምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓይልታት ፋኖ ካብ ደባይ ኩናት ናብ ንጡፍ ናይ ጸረ መጥቃዕቲ ስትራቴጂ ምእታዎምን ካብ ትግራይ ኤርትራን ግብጽን ደገፍ ይረኽቡ ከም ዘለው ነት ሓቢርሎ ኣብ ግንባር ራያ ለማጣ ጎቦታት ዘቡል ብፍላይ አርሚ 31 ዝተባህለት ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝገበሮ መንቀሳቀስ ነቲ ሰራዊት ኣብ ሙሉእ ከበባን ምእታው ዘኽእል ከቢድ ሓደጋ ፈጢሩ ምህላው እቲ ሪፖርት የረድ በቲ ዝተገበረ ናይ ኣዘስቲ ገምጋም መሰረት ሰራዊት ምክልኻል ካብ ዝጸንሓሉ ናይ መጥቃዕቲ መስመራት ብምስሓብ ናብ ናይ ምክልኻል ዕርድታት ከኣትወሲኑሎ በዚ መሰረት ካብ ግንባር ራያ ለማጣ ብምስሓብ ንከተማ ወልድያ ንቅድሚት ገዲፉ ኣብ ከባቢ መርሳ ዕርድታት ክሕዝ ተገዲድሎ ኣብዚ ናይ ምስሓብ መስርሕ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊት ንድሕሪት ዝስሓብ ዝነበረ ወታደራዊ ሰራዊት አንደበታው መጥቃዕቲ ብምኽፋት ልዑል ኪሳራ ከም ዘብጽሕሉን ኣብቲ ስርሒት 19 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተማረኹን ተገሊጾም በተወሳኺ እቲ ሰራዊት ስትራቴጂካዊ መስመር ሚለ ከይዕጾ በዘለዎ ስጋት ናብ ጭፍራ ብምስሓብ ኣብኡ ክዕረደ ወሲኑሎ ኣብ ምዕራባዊ ግንባር እውን ድሕሪ ኣብ ሸሪና ዝተኣገደ መጥቃዕቲ ናብ ናይ ምክልኻል ዕርድታት ናይ ምእላይ ውሳነ ተመሓላሊፉሎ ተዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ናይ መጥቃዕቲ መስመር ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝሕዚ እዋን ናብ ናይ ምክልኻልን ናይ ምስሓብን ስትራቴጂ ተቐይሩ ይርከብ ሓይልታት ጽምዶ ድማ ነቲ እናስሓበ ዝርከብ ሰራዊት ብምክትታል ኣብ ባይታ ዘሎ ወታደራዊ ሚዛን ናብ ረብሖም ንምቕያር ንጡፍ ሰርሒታት የካይዱ ምህላዎም እቲ ዝወጽእ ዜና የረድእ دكتور دبرتيان جبر ميكائيل بمشتر ناب إيرترا كم زتوقع تقليزو أب تحتي طبقة كتتل منجست فيدرال كم زلو زنقارلو نبعلو منجست تقرأي لزعوجة دكتور دبرتيان جبر ميكائيل أب زحزوان أب مغالا كم زيلن لومي بمشتر ناب إيرترا كم زتوقع تحبيرو أتي قعزو مشتراو نوتو نمحلاو كابنا يقلي شوفير وزايز فلت أسابا كم زيلن أتي شوفير لو منقو ساعة حادة بزلم بسابيلوك ساب دوب إيرترا سنيوو نبعد قراتي كم زتملسه تقليزو ازي كاب كتتل زتسور مشتراو قعزو بدحريو انت عينة بوليتيكاون وتهدراون علامة حيزو كم زتبقسه حتوتاتنا العالي يركب ابزح زوان بركت زبولو كبر تزوارات كاب إيرترانا بتقراي اب مئتاو زركبو خوينوم لعلو تمرر حوحاتن عزستي سراويت تقراين دما تدقاقامي ناب اسمرا كقعزو ترايوم يوم حز دما حبريتاتاتي كم زحبرو اب تحتي ناي منقست فيدرال طبقة كتتل كم زلو زنقرلو دكتور
ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘየለን ሎሚ ብምሽጥር ናብ ኤርትራ ከም ዝተጓዓዘን ተገሊጹሎ እቲ ጉዕዞ ብዝለዓለ ደረጃ ምስጢራውነቱ ንምሕላው ዝተገበረ ጻዕሪ ካብ ናይ ግሊ ሹፌር ወጻኢ ዝኾነ ኣካል ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይነበረ ሓቢሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ተደጋጋሚ ናይ ድሮን ዳህሳስን ደብዳብን ኣብ ዝፍጸመሉ ዘለዋን ላዕሎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ክትትል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዘለው እናተገለጸ ይርከብ። ነዚ ሓደጋ ንምቕናስ ድማ እቶም ኣዘዝቲ ምስጢራዊ ጉዕዞን ኣኼባን ይገብሩ ከም ዘለው ተሓቢሩ እዚ ካብ ናይ ደገን ውሽጥን ክትትል ዝተሰወረን ብምስጢር ዝተፈጸመን ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ጉዕዞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለው ወታደራውን ፖለቲካውን ወጥሪ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ድሕሪኡ እንታይ ዓይነት ዕላማን ውጥንን ሒዙ ከም ዝተበገሰ ልዑል ናይ ጥርጣረን ስጋኣትን ባይታ ፈጢሩ ይርከብ። ብኻሊእ ዜና ኣምባሳደር ኣሜሪካ በአዲስ አበባ ንዶክተር ደብረጽዮን ካብ ኤርትራ ጸወር ተእትዎ ኣለኹም ኢሉ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምሃቡ ተወሰኽቲ ተሰሓብቲ መኻይን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣትዋ ተገሊጹ ብራማን ዛላምበሳን 38 ናይ ጽዕነት መኻይን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣትዋ ተሓቢሩ ኣምባሳደር ማሲንጋ ነቲ ውግእ ዝጀመርኩምዎ ባዕልኹም ኢኹም ብምባል ንሕወሓት ተሪር ተግሳጽን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታን ዝሃበ ኮይኑ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ናይ ኩናት መሳርሕታት ንኣቶ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ነይሩ ሕዚ ድማ ካብ ራማን ዛላምበሳን ዝተረኸቡ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ 38 ናይ ጽዕነት ተሽከርከርቲ ካብ ኤርትራ ተበጊሰን ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝኣትዋ ተረጋጊጹሎም እዚ ኩነታት እዚ በቲ ኩናት ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይበጽሕ ዘሎ ስቃይ ናይ መናእሰይ ህልቂት ናይ ኣዴታት ንብዓት ናይ ኣቦታት መከራን ብዝባሰ ከጋድዶ ይኽእል ብምባል ልዑል ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ብኻሊእ ወገን ኣብ ከባቢ ሽራሮ ብድግም ካብ ዝተለዓለ ውግእ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋን ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ስልክ ዘተ ተኻይዱ ነይሩ ኣብዚ ዘተ ኣምባሳደር ማሲንጋ ንሕወሓት ተሪር ተግሳጽን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታን ሂቡሎ ኣምባሳደር ማሲንጋ ብንግግሩ እቲ ውግእ ዝጀመርኩምዎ ባዕልኹም ኢኹም ብምባል ብጽኑዕ ዝኸሰሰ ኮይኑ ኣሜሪካ ሕወሓት ሓዱሽ ናይ ውግእ ማእዘን ከም ዝኸፈተን ካብ ኤርትራ ናይ ኩናት መሳርሕታት ክእቱ ከም ዝጀመረን ክትከታተል ምጽንሓ ኣስሚሩሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ኩናት መሳርሕታት ንኣቶ ምዃኑ ብምምልካት ተሪር መጠንቀቕታ ሓሊፎም ኣለዉ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ካብቲ ኣምባሳደር ዝተዋሃቡ መጠንቀቕታ ዝርዝር ናይቲ ዘተ ንኣባላት ፖሊስ ቢሮ ሕወሓት ሪፖርት ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ኣባላት ኣፍብን ሓይልታት ፋኖ ምስ ጽምዶ ሓይልታት ዝግበር ዝኾነ ስምምዕ ከም ዘየቐበልዎ ወግዓዊ መግለጺ ኣውጽኦም ኣባላት ፋኖ ግዚያዊ ፖሊስ ቢሮን ማእኸላይ ኮሚቴን ትውድብ ብዘይ ፍልጠትን ተሳትፎን መላ ኣባላት ምስ ሓይልታት ጽምዶ ዝገበርዎ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ከም ዘየቐበልዎን ኣፍልጦ ከም ዘሂብዎን ኣፍሊጦም ነሓሰ 12/2018 ዓ.ም ኣብ ዝወፀ መግለጺ እቲ ብግዚያዊ መንገዲ ዝተዋቐረ ኣመራርሓ ዘሕልፎ ዘለዉ ውሳነታት ንመብዛሕትኡ ኣባላት ውድብ ዘይውክል ምዃኑ ተሓቢሩ መሰረታዊ ተሳትፎ ኣባላት ብዘይረጋግጸሉ ብግዚያዊ ኣመራርሓ ጥራሕ ዝግበር ስምምዕ እንተሃልዩ መብዛሕትኦም ኣባላት ብዛዕባኡ ዘይፈልጡን ናፍቲ ውሳነ ዘይተሳተፉን ምዃኖም ንህዝብን ንታሪኽን ክብራህራህ ደልዮም ኣለዉ በቲ ወፂኡ ዘሎ መግለጺ መሰረት ብግዚያዊ መንገዲ ዝተዋቐረ ፖሊስ ቢሮን ማእኸላይ ኮሚቴን እትውድብ ንመሰረታውያን ኣባላት ብዘይሳተፈ መንገዲ ምስ ሓይልታት ጽምዶ ናብ ስምምዕ መምርሑ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣሰራርሓ ምዃኑ ተገሊጹሎ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውሳነታት ቅድሚ ምጽዳቑ ናብ ናይ መብዛሕትኦም ኣባላት ሰናይ ፈቓድን ቀጥተኛ ተሳትፎን ክረክብ ከም ዘለዎ እቶም ኣባላት ኣስሚሮምሉ እዚ ናይ ኣባላት መሰረታዊ ሕቶን ተሳትፎን ብዘይረጋግጸሉ እዋን ብግዚያዊ ኣመራርሓ ጥራሕ ዝግበር ዝኾነ ስምምዕ እንተሃልዩ መብዛሕትኦም ኣባላት ኣፍባሃን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘየለን ኣብ ውሳነ ወሃባብ እውን ከም ዘይተሳተፉን ንህዝብን ንታሪኽን ግልጽ ክኸውን ከም ዝደልዩ ኣብ መግለጺኦም አንጸባሪቖም እዚ ናይ ኣቋም መጠንቀቕታን መግለጺን ንመላ ኣባላትን ደገፍትን ኣፍባሃን ንመራኸቢ ብዙሃንን ንማሕበራዊ ሚድያን ተበጻሒ ክኸውን ከም ዝተገበረ እቲ ዜና የረድእ بخالي زينا منغستي إثيوبيا وشتاو قلولاو نمشفان تبدال إيا نيمبال بوليتيكاو قمار يتصاوتالو كبل منيستر قدايات وزا إرترا قليزو منيستر قدايات وزا إرترا بزوزو ريبورت ودب بالصقنا نايكتناو مسفحفح بحقتاتو نمشفان وشتاو قلولاواتو نابدقن مغيارن تبدال إيا نيمبال بوليتيكا قمارنا تزاوتا إبنوال كونينو بالصقنا بوشتا هاقر نا إرترا هاقرنت كم تاريخاو جيغا غيرو ناسبخ أبا أهقراو مدرخ دما نايكالو تهقراو لعلاو
ባሕሪ ናይ ምእታው ድሌቱ የንጸባረቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ውዕል ኣብ ሱዳን ንኣርኤስኤፍ እትገብሮ ደገፍን ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጥን ምምጻእ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ምድጋፍን ነቲ ቀጠና እናሓመሰ ከም ዘሎን እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ኣምሓራ ኦሮምያን ትግራይን ዘሎ ኩናት ከምኡውን ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ንምሽፋንን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ እቲ መግለጺ ይረድም። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ብልጽግና ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ናይ ጉራብቲ ሃገራት ሉዓላውነት እናፈራርሐ ከም ዝጸንሐ ብምሕባር ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ኤርትራ ሃገርነት ከም ታሪኻዊ ጌጋ ገይሩ እናሰበኸ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ድማ ናይ ካልእ ሃገር ባሕሪ ናይ ምእታው ድሌቱ የንጸባረቕ ኣሎ ኢሉ እቲ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ነቲ ቀጠና እናሓመሰ ዘሎ ኤርትራ ዘይኮነስ ባዕሉ ገዛኢ ውድብ ኢትዮጵያ እዩ ክብል ገሊጹሎም። ነዚ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ዘይሕጋዊ ናይ ስምምዕ ሰነድ ኣብ ሱዳን ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ዝገብሮ ዘሎ ደገፍን ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ንምምጻእ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ዘይሕጋዊ ምድጋፍን ተዓሊምን ከም ኣብነት ኣልዒሉ ኣሎ። እቲ ናይ 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ሉዓላውነት ኤርትራ ዝተመስረተ ምዃኑ ብምዝኽኻር ነዚ ሕዚ ሕቶ ውሽጢ ምእታው ሃገራዊ ሕጊ ምጥሓስ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብ መወዳእታ ብልጽግና ነዚ ኩሉ ናይ ደገ ትንኮሳታት ዝገብር ዘሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያን ትግራይን ዘሎ ኩናት ከምኡውን እናንጽላልዎ ዘሎ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ ውድቀት ንምሽፋን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ገሊጹሎም። خبركم تخطات مدباتنا نزي ساعات زوادنا يا مزينات تاب زي زازيمنا لنا نمكتتالكم نمسجن سلام.